Altísimo. Protection of the Most High. Aleluya. Hallelujah. Hombres de fe. Men of faith. Dijimos que este mes de junio lo estamos dedicando al hombre. This month of July, we're dedicating to the man. June. Oh, sorry, June. Todavía. Got ahead of Estamos myself. en junio We're in June. y lo estamos dedicando. En mayo se lo dedicamos a las mujeres, ¿verdad May, que we sí? dedicated to the women. Y junio se lo estamos dedicando a los hombres. June, we're dedicating to the men. En esta familia de la fe, en esta iglesia, In this church, estamos bien claros we're very clear de que el hombre es hombre that man is man, y que la mujer es mujer. woman is woman. Dios los creó Man created varón man y mujer. and woman. No hay otro. No other. Estamos conforme a las escrituras, We are conforming to the conforme al scriptures diseño de Dios. as it is written in the scriptures. Por eso honramos a la mujer That's why we honor the women como mujer as a woman. y honramos al hombre We honor the men como hombre. as men. Y el hombre tiene un lugar muy importante dentro de la creación. And in creation, man has a very important position. En la familia creada por Dios, In a family that's created by God, el hombre es cabeza del hogar. the man is the head of the house. No se confundan. Let's not confuse. Cabeza, Head, no cabezón. not big-headed. Cabeza, Head, no dictador. not dictator. Y establecimos que cabeza significa un líder, And we established that head means a leader, una inspiración. an inspiration. Y el apóstol Pablo, para que no haya confusión, And the Apostle Paul, just so that we're not confused, estableció inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, says, como diseño de Dios, as the design of God, que el hombre that man en el hogar in the household es el que sacrifica su vida por su esposa, is the one who sacrifices his life for his wife, porque él enseña, because he, la palabra de Dios enseña the Word of God teaches, que el matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia. is that marriage is a symbol of Jesus and his bride, the church. Y que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. And the man has to love his wife as Jesus loved the church, Y se entregó y se sacrificó por ella. and gave his life and sacrificed his life for it. Entonces quien se sacrifica en el matrimonio es el hombre, no la mujer. So the one who sacrifices himself in the marriage is the man, not the woman. Por eso el hombre es bien importante en el hogar. That's why the man is crucial, and very important in the Porque los house. hijos se levantan Because the children are raised viendo a su papá seeing their father como la inspiración de as Dios, the inspiration of God, como el modelo de as the Dios, model of God, donde primero un ser humano puede conocer cómo es Dios, where a human can first know God es a través de su papá. is through their father. Como eres tu papá, As you are, Father, es como ellos van a visualizar a Dios. is how they will see God. ¿Estamos claros? Are we clear? Por eso es tan importante definir el carácter del hombre. It's why it's so important to define the character of a man. Y por eso estamos estableciendo este mes That's el why tema we're establishing this month the theme, hombres de fe. Men of Faith. Porque ya automáticamente Because automatically, decir hombres de fe, saying men of faith, entonces está claro y definido it's very clearly defined que son hombres de Dios. that they are men of God. ¿Estamos claros? Are we clear? Hombres que han entregado su vida al Señor, Men who have given their life to the Lord, que han entregado su vida a Jesucristo, that have given their life to Jesus, que han nacido de nuevo. that have been born again. El hombre que no ha nacido de nuevo, The man who's not been born again entonces actúa conforme a la maldición que existe en el mundo, then acts according to the curse that's in the world, que abusa de su mujer, that abuses his wife, porque esa es la maldición because that is the curse que trajo el pecado sobre la humanidad, that sin brought upon humanity, que la mujer iba a ser abusada y controlada por el hombre. that the woman would be abused and controlled by the man. Pero cuando un hombre nace de But nuevo, when a man is born again, se restaura la obra de la creación en ese hombre. the order of creation is restored. Entonces se convierte
en una bendición para la mujer, So it becomes a blessing for the woman, para los hijos. for the children. Cuando ese hombre entra a la casa, When that man enters his home, la mujer y los hijos vienen corriendo a abrazarlo y the a man besarlo. and the children come running to give a hug. Cuando no tienen a Cristo, When they don't have, man does la not have mujer y los Jesus. hijos salen corriendo The del lado de- woman and the children go running. Esa es la diferencia que That hace is Jesús the difference that Jesus en la vida makes de un hombre. in the life of a man. Un hombre es un constructor, A man is a builder, un restaurador, a restorer, uno que unifica, one who restores and unifies, que levanta, that lifts up porque es un líder. because they're a leader. Y por eso hemos escogido hombres de la Biblia, That's why we've chosen men from the Bible. que ninguno ha sido perfecto, That none of them were perfect, como nosotros no somos perfectos, just as we're not perfect, pero sí han demostrado but they've demonstrated por su vida de fe through their life of faith, que hace un hombre diferente. what does a man do differently? Y hoy escogí a un hombre que es otro de mis hombres que me inspiran muchísimo. Today I chose another man that inspires me El greatly. primer hombre que escogí fue a Josué, The first one I chose was Joshua, un guerrero, a un warrior, conquistador, a conqueror, un libertador, a freer, a liberator, un hombre de fe. a man of faith. Y ahora José, And now que es un hombre con un destino divino. Joseph, who's a man with a divine destiny. Le pongo este tema I give you this theme porque quiero que tú, hombre, te identifiques con él. because I want you, man, to identify with him. Estoy estableciendo I'm establishing que tú, diga yo, that you, say los hombres, me, no las mujeres, the los men, hombres. not Diga the yo, women, los say hombres, diga yo. me, the man. Eres un hombre con un destino You're divino. a man with a divine destiny. Diga, soy un hombre Say, I'm a man con un destino divino. with a divine destiny. Hombre, Dios te formó en el vientre de tu mamá Man, God formed you in your mother's womb con un destino with a destiny, divino. a divine Es destiny. algo grande It's huge. que se te robó. That was something that was taken from you. Pero ahora Jesucristo But now Jesus está restaurando is restoring ese destino that divino en tu destiny, vida. that divine destiny in your life. Por eso José nos va a ayudar. That's why Joseph's going to help us, José, sí, Joseph. Nos va a ayudar is going to help us a vernos to see ourselves. desde jóvenes. Aquí están los jóvenes también. Here are the youth, right? Hagan ruido, jóvenes. Youth, let's make some noise. Ok. Voy a hablarles a ustedes primero. I'm going to speak to you first. Futuros padres. Future fathers. Bien importante lo que vamos a estar escuchando. Very important what we're going to be Que listening. José fue un joven con identidad de Dios. That Joseph was a young man with God's identity. Vuelvo y repito. José fue un joven con identidad de Dios. Joseph was a young man with God's identity. Voy a leer una historia preciosa. I'm going to read a beautiful story. Y vamos a leer mucha Biblia. And we're going to read a lot of Bible. No toda la historia, Not the whole story, porque es demasiado larga. because it's pretty long. Pero ustedes tienen que buscar en Génesis la historia de José y leerla completa. But you have to read Joseph's entire story in the book of Genesis. Vamos a empezar en Génesis 37, 2 al 5. Let's start with Genesis 37, verse 2 to 5. Este es el relato de Jacob y su familia. Jacob es el papá de José. This is the account of Jacob, who's the father of Joseph. Y recuerden que a Jacob Dios le puso el nombre de Israel. And remember that God gave Jacob the name of Israel. De Jacob llamado Israel salen las 12 tribus de Israel. From Jacob come the 12 tribes of Israel. ¿Ok? Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. This is the account of Jacob and his family. When Joseph was 17 years old, he often tended his father's flocks. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. He worked with his half-brothers, the sons of his father's wives, Bilhah and Zilpah, but Joseph reported to his father some of the bad things his brothers were doing. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Jacob loved Joseph more than any of the other children because Joseph had
been born to him in his old age. So one day Joseph had a special gift made for Joseph, a beautiful robe. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. But his brothers hated Joseph because their father loved him more than the rest of them. They couldn't say a kind word to him. One night, Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. En ese momento, At that moment, sus hermanos decidieron buscar la forma de matarlo. his brothers were looking for a way to kill him. Y Rubén, el mayor, abogó en favor de él. And Reuben, the oldest, was fighting for him, was defending him. Y en lugar de matarlo, lo que hicieron fue que lo vendieron a los ismaelitas And instead of killing him, what they did was they were going to sell him to the Ishmaelites como esclavo. as a slave. Y ahora entonces nos movemos a Génesis 39, 1 al 6. And now we move to Genesis 39. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelites, traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer, and Potiphar was captain of the guard for Pharaoh, the king of Egypt. Recuerdo que José tenía 17 años. Remember that Joseph was only 17 years old at this time. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything that he did as he served in the home of his Egyptian master. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal o el mayordomo. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. This pleased Potiphar, so he soon made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything that he owned. Les recuerdo que tenía 17 I años. just want to remind you he was 17. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. From the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. All his household affairs ran smoothly and his crops and livestock flourished. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn't have to worry about a thing except what kind of food he wanted to eat. Ahora, vamos a movernos al capítulo 39. So let's move to chapter 39. Porque muchas veces cuando vemos estos relatos uno dice, wow, todo era color de rosa. Sometimes we think when we read these stories everything was beautiful. Muchacho jovencito, So the young man, todavía no tenía 21 años. he wasn't even 21 years old yet. Todavía no era un hombre He was not yet a en man el sentido de la edad. in the sense of Era un his age. jovencito. He was young. Ahora vienen siempre las dificultades. Then all of a sudden the challenges come. Día tras día, verso 10 al 12, Verse día 10. tras día, ella, la esposa de Potifar, seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Speaking about Potiphar's wife now, verse 10 says, she kept putting pressure on Joseph day after day, but he refused to sleep with her, and he kept out of her way as much as possible. One day, however, no one else was around when he went to do his work.
Yo imagino que ella se encargó de que todo el mundo se fuera. I'm pretty sure she made sure that everybody was out of the house. Así de astuto es el diablo. That's how astute the devil is. Busca la forma de que caigas redondo. Looks for the perfect way for you to fall. Verso 12. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en mano de ellas al salir corriendo de la casa. She came and grabbed him by his cloak, demanding, "Come, sleep with me." Joseph tore himself away, but he left his cloak in her hands as he ran out of the house. Entonces, él no se puso a orar, Señor, líbrame de la He didn't start praying, "God, please free me from this temptation." Él dijo, patitas, ¿para qué te quiero? He said, I've got to run. A huir. I've got to leave. Salió corriendo. He left running. Ella no pudo agarrarlo. She couldn't even grab him. Ella no lo pudo hacer que se acostara con She ella. couldn't make him sleep with him. Estamos hablando de una mujer adulta. We're talking about an adult Un woman, muchachito joven, a young man en su plena juventud. in his youth. Imagínense cómo están esas hormonas ahí en él. Imagine how his hormones are raging. Entonces ella creó la historia So then all of a sudden she makes up this story de que él trató de violarla. that he tried to violate her. Y como tenía el manto, And since she had his cloak, entonces aquí es que viene el verso 19. now here we go with verse 19. Capítulo 39. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Potiphar was furious when he heard his wife's story about how Joseph had treated her. So he took Joseph and threw him in the prison where the king's prisoners were held. And there he remained. Quiero hablarle a los jóvenes, I want to talk to the youth right now, especialmente a los varones. especially the young men. El carácter de un joven con clara identidad de Dios. The character of a young man with a clear identity of God. José, un joven de 17 años, Joseph, who was just a young man of 17 years old, tenía una clara identidad de Dios. had a very clear identity of God. Son las cosas que nosotros tenemos que estar bien definidos, nuestra identidad. It's something we have to be very clear on. What is our identity? Como les he dado mi testimonio, eso comenzó cuando yo tenía 16 años. As I've given you my testimony before, it started for me when I was 16. Por eso me identifico mucho con él. That's why I can identify a lot with Joseph. Porque yo conocí al Señor Jesucristo Because I got to know a Jesus, pesar de haber sido criado en el Evangelio. even though I was raised in the gospel, Yo escuchaba de Jesús, and I heard about yo Jesus, escuchaba de Dios, and I would listen about yo Jesus, aprendí de Dios, and I would learn about God, yo aprendí de Jesús, and I learned about pero no Jesus, había tenido un encuentro but I personal hadn't con had a él. personal encounter with Him. Y en ese encuentro personal no había nacido de And nuevo. in that personal encounter, I had not been born again. Fue mi transición de 15 a 16. That was my transition from 15 to 16. Cuando esa noche, When that night, en mi cama antes de dormir, in my bed, before going to bed, con hambre de encontrar la verdad. with a hunger of searching for what is true, Y como les conté, yo fui evangélico. and like I've said before, I was evangelical. ¿Sí? Me crié en la iglesia evangélica. I was raised in the evangelical church. Pero a los 12 años But at 12, me hice católico. I became Catholic. Me hice la primera comunión. And I did the first communion. Hice catecismo. And I did the catechisms. Y fui a la iglesia And I católica. went to the Catholic church. Era muy astuto yo. And I was very astute. Porque mi papá estaba en un club que tenía piscina y My canchas y dad todo. was in a club that had pools and all sorts Y of el único things. día que yo podía era los domingos. And the only days that I could go was on Sundays. Entonces, para poder ir So in order to y no go faltar a la iglesia, and not to stop going iba a to church, misa o el sábado en la noche, I would go to mass on Saturday o la night de bien temprano en la mañana. or the one that was very early in the Y morning. me sentía con mi conciencia limpia. And I would feel very clean in my Fui a la conscience. iglesia. Oh, I went to church. Pero llegó un momento donde me sentía vacío. But there came a moment that I felt empty. Yo quería conocer la verdad. I wanted to know the truth. Y oré. And I prayed.
y le pedí que me diera la verdad. And I prayed that he'd give me the truth. Y un verso que aprendí cuando niño, And a verse that I learned when I was a Juan child, 14:6. John 14:6. Yo soy, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life, said Jesus. Nadie viene al Padre No one comes to the Father sino por mí. if not through me. Y ese momento me tiré de And at rodillas that moment, I threw myself to y my entregué mi knees vida a Jesús. and I gave my life to El Jesus. Espíritu Santo vino And sobre the mí Holy Spirit came upon me y me dio una nueva vida. and He gave me a new life. Me sentí lleno. I felt full Por primera vez for en the mi vida. first time in my No life. era la iglesia, It was not the church. no era la religión, It was not religion. fue It Jesucristo was Jesus que Himself. transformó mi He vida. transformed my life. Desde ese And momento from that moment on, entendí I el understood propósito divino the en mí, purpose el that llamado divino en the mí. divine calling that came over Y le me. entregué mi vida And I completamente al gave Him Señor my life completely. y empecé a servirle. I began to serve Y Him. fui un líder de jóvenes desde los 16 I was a años. leader, a youth leader since I was 16. Pero José, But Joseph, en su in identidad, his identity, había unas características there were some que characteristics joven tú tienes que ver en ti, that young man you have to see in yourself. que hombre tienes que ver en ti. That man you have to see in Y no yourself. dejo a las mujeres fuera, ustedes también And tienen que women, you ver. also have to see it in yourselves. José fue un trabajador Joseph was a worker. desde jovencito. Ever since he was young, Él estaba trabajando. he was working. No era el niño chiquito menor de la casa. He Yo soy wasn't- el niño menor de la He casa. wasn't the youngest of the family. I'm the youngest of my La family. pastora también fue la nena de la The casa. pastora is also the youngest of her De family, 5 hermanos los dos. of 5 children, Y both of sabemos lo us. que es ser el menor. We know what it is to be the Este youngest. muchachito que está aquí al lado es el nene de la This casa. el handsome man menor. right here is also the youngest of the family. Entendemos lo que es ser el menor. We understand what it is to be the youngest. Pero José no tenía el privilegio de ser un vagabundo. But Joseph didn't have the privilege of being a lazy Trabajaba, vagabond. He Sudaba. worked. He sweated. servía a sus hermanos. He was serving his brothers. Así hay que ser desde muchacho. That's how you have to be, even if you're young, Productivo. productive. Ahora, él veía a sus hermanos haciendo sus cosas And malas. he would see his brothers doing the wrong things, Pero él dijo, no, yo no. but he would say, I'm not going to do that. Yo no voy a hacer lo que ellos hacen. I'm not going to do what they're Él pudo doing. haber aprendido de sus hermanos He mayores could have learned from his older a brothers hacer lo malo. to do the wrong thing. Eso es lo normal que uno ve en el adolescente. That's a normal behavior we see in the adolescent. Le es más fácil imitar lo malo It's easier to imitate the bad que lo bueno. than the good. Entonces, algunos dirían que él era un chismoso, So some would say he's a tattletale, que fue a decirle al papá, mira, mis hermanos están haciendo esto. that went to tell his dad, look, my brothers are doing these things. Pero él estaba haciendo lo correcto. But he was doing the right thing. Que la palabra dice que el que encubre el pecado Because the word says that he who uncovers the sin es tan pecador como el que lo hace. is just as much a sinner as the one who does it. Si tú ves el pecado If you see the sin, y no lo señalas y no lo descubres, you don't uncover it and point it out, entonces eres cómplice, then you are accomplice, aunque no lo estés haciendo. even if you yourself have not done it. Eso fue algo que yo aprendí That's something that I learned cuando estos muchachos estudiaron en un colegio privado cristiano, when my children studied in a Christian school, porque era un valor en la escuela. because it was a value of that Si school. tú ves algo que está haciendo, algo malo que está haciendo tu compañero, If you see your classmate doing something lo wrong, tienes que decir. you have to speak up. Si lo ocultas, If you hide it, tú eres parte del problema. you are part of the problem. Y es una ley en esa nación. And it's a law in this land. Si tú tapas a alguien que está robando y lo guardas y lo mantienes en secreto, If you cover for somebody who has stolen or breaking the y law, estás con esa persona, and you're with that person, también eres culpable. you also have guilt. ¿Estamos claros? Are we clear? Entonces eso era una virtud de él. So that was a virtue of Joseph. Rechazó y no conspiró lo malo de He sus hermanos. rejected and did not cover the evil that his brothers were doing. Y constantemente oímos o leemos And we constantly read que el Señor estaba con él. that the Lord was with Joseph. El Señor estaba con The José. Lord was with Joseph. Joven, el Señor está contigo. Young man, the Lord is with you.
Tienes que creer la presencia del Señor en tu You vida. have to believe the presence of God in your Tiene que life. ser un testimonio de tu casa, It has to be a testimony of your de tus household. padres y tus hermanos, That your father and your tus brothers amigos, and compañeros de sisters, escuela, your friends and your classmates, vean que el Señor está see contigo. that the Lord is with you. Es un testimonio de luz. That's a testimony of light. Todo lo que él hacía prosperaba. Everything he did would prosper. ¿Por qué? Why? Porque el Señor estaba con él. Because the Lord was with him. Amén. Amen? José se movía en lo profético. Joseph would move in the prophetic, Jovencito, even as a young man. cuando una persona tiene esa relación tan íntima con el Señor, When somebody has that intimate relationship no with the Lord, importa la edad, doesn't matter how old they are, aprende el lenguaje espiritual. learn the spiritual language. Y el lenguaje espiritual, el Señor nos habla a través de sueños y visiones. And the spiritual language is the Lord speaking through us or to us through visions and dreams. Los sueños son cuando duermes. Dreams are when you sleep, La visión es cuando estás despierto. visions are when you're awake. Y el Señor te revela el futuro. And the Lord reveals to you the future. No como estos adivinos. Not as a psychic. No se confunda, visiones Do not- no es lo mismo que Do adivinación. not get confused. Visions are not the same as psychics. Adivinación viene de los demonios. ¿Ok? Divination comes from demons. Cuando tú consultas un adivino, When you consult a psychic, estás consultando demonios you are consulting a demon y te estás contaminando. and you are contaminating Pero yourself. cuando el Espíritu Santo But when the Holy te Spirit da visión, gives you a vision, es una visión profética. it is a prophetic vision Porque Él hablaba. because he would speak. Porque cuando Dios te dice, vas a hacer esto, esto y esto, Because when the Holy Spirit tells you you're going to do this, this, and tú this, empiezas a confesarlo. you begin to confess it Empiezas a hablarlo. and you begin to speak it Porque del corazón habla la because boca. from your heart speaks the mouth. Porque tu fe, Because your tu faith, convicción your conviction te hace decirlo. makes you to say Y al it. hablarlo, And as you say se it, hace una realidad it en el mundo becomes a reality in the de world tu vida. and in your life. Y la gente te va a odiar. And people will hate you. Cuando tú eres visionario, When you're a visionary cuando tú hablas de tu and visión, you speak about your visions, la gente te odia. people cannot stand it. Piensan que tú estás diciendo, yo soy lo mejor They de think lo you're mejor. saying, I'm the best of the Pero best. eso es celos. But that is jealousy. Porque ellos quisieran tener lo que tú Because tienes. they wish they could have what you have. Eres un hombre o una mujer de You're a visión. man and a woman Eres of un vision. joven que tiene una visión You're clara a de su young vida. man and woman that has a clear Y vision of their Dios le ha life. dicho, vas a llegar a And eso. God has told you you will get Y there. tú lo has creído. And you have believed Y it. vas a llegar. And you will get there. Vas a llegar. You will get Vas a there. llegar. You will get there. Es importante, joven. It's important, young people. Es importante, hombre. It's important, men. Muévete en lo profético. Move in the prophetic. Mientras más joven, The more young you are, más rápido entras en lo the profético. more quickly you will enter into the Y prophetic. finalmente, And finally, se guardó en santidad. be kept in holiness. En ese mundo en que vivimos, In this world that we live in, ya casi no existe it's almost unheard of. un joven santo A man or a woman, young man or young woman that's kept in sanctity, que se guarda para Dios. that keeps themselves for God. Tener sexo fuera del matrimonio Having sex outside of marriage hoy es como comer un arroz con frijoles. today is like eating rice and Tú beans. comes arroz con frijoles, un arroz con pollo You just eat rice and beans or rice and chicken, y no te sientes pecador, and you don't feel like a a sinner menos que estés en una dieta esa unless you're in a very strict diet. tengas que bajar de peso. Tú But te sientes pecador porque So you gotta lose some weight. rompiste la dieta. You broke your diet. Pero hoy día cualquiera tiene sexo fuera del matrimonio. But today, anybody just has sex outside of Se marriage. convierte hasta en, wow, And it just becomes like a wow. me acosté con fulana, I slept with this con girl fulano. or with that person. Eso es pecado. That's a sin. Dios lo condena God condemns it, y lo condena eternamente. and he condemns it eternally. Es tan fuerte It is so strong. tener sexo con otra persona que no es tu esposa o tu Having sex esposo, with somebody that's not your wife or your que la husband, palabra dice that the word que con says esa persona que tuviste sexo that with that person that you had te sex, conviertes en una persona. you become one person. Porque lo que hace que dos sean uno es la unión
matrimonial en la cama. Because what makes a man and a woman one is that sexual relation in your home. Necesitamos levantar una generación We need to raise up a generation de jóvenes of young people santos that are kept holy, que se cuidan y se guardan para that el día del keep matrimonio. themselves holy for the day of marriage. Muchos de ustedes Many of you que no siguieron ese principio that did not follow that han principle tenido tantas y tantas crisis en have su had vida, so many crises in your tantos y life, tantos problemas en su so vida. many Y problems no in your saben por life, qué. and you cannot pinpoint why. No saben por qué. You don't know why. ¿Por qué las crisis financieras? Why these financial ¿Por qué las crises? crisis de salud? Why these health ¿Por qué las issues? crisis en relaciones? Why these relationship ¿Por qué issues? tanto problema? Why so many issues? Porque has pecado Because you've sinned, y el pecado destruye. and sin Y destroys. una de las cosas que hace el pecado es matar el cuerpo, And one of destruir the el cuerpo. things that sin does is destroy your body. Y en los encuentros se les enseñamos. And in our encounters we teach, Tiene que haber un arrepentimiento. there has to be a Tienes que repentance. reconocer que pecaste. You have to acknowledge that you've sinned. No puedes encubrir el pecado. You cannot cover up No sin. puedes esconder lo You que cannot hiciste en tu hide pasado. what you've done in your No, eso es past. pasado. Oh no, that's in the No, past. no, el pecado No. te sigue. Sin will follow you. Satanás lo sabe. And Satan knows Que it. pecado no arrepentido That sin that's unrepentant es una sentencia contra ti. is a sentence over Y él you. tiene luz verde para hacer And he has the green light to do what he wants. hasta que te arrepientes. Until you de are todo repentant corazón. from your heart Sientes y detestas and ese you pecado de tu hate pasado that sin of your past y lo odias. and you hate it. Odio haberme acostado con I joven, hate con what otra I mujer. did by sleeping with that Y person. tienes que romper esa unidad almática con esa otra persona con quien te acostaste. And you have to rip that Lo soul tienes que hacer en la tie, presencia del Señor. that soul tie that you had with that person you slept with, but you have to En do it in the presence of the Lord, arrepentimiento, in Señor. repentance. Detesto haberte ofendido I hate that I offended you, y Lord. haberme acostado con sutana perecejita. And I slept with all of these people outside of marriage. This long list. Deja que el Espíritu Santo te recuerde. Let the Holy Spirit remind you. Y en ese momento And in that moment, rompes y cortas lazos you almáticos con break esa vida. all soul ties with those people. Y ya tú te darás cuenta que la relación que tienes actual, matrimonial And actual, you will realize that the actual marriage relationship se you have now levanta de una will forma poderosa. be raised up in a powerful Porque way. no hay otros hombres y mujeres en medio de la relación. Because there's no other man or woman in the middle of that Esto yo relationship. no me lo estoy inventando. I'm not making this up. Esto está en la palabra This de is Dios. in the Word of God. Pero la ignorancia But te mata. ignorance kills you. Por eso José That's why Joseph dijo, patitas, ¿para qué te quiero? said, I'm getting out of here. A correr. I'm running. Porque él no quería perder la Because bendición. he did not want to lose the Él blessing. no quería perder la gracia He de did Dios. not want to lose God's grace Él over no his quería life. perder el favor de He Dios. did not want to lose God's favor Estaba over muy him. claro And he was very clear que era un hombre con un destino. that he was a man with a destiny that was No divine. lo iba a perder. And he was not going to lose Para that. nada iba a For regalar. nothing, he was not going to lose it. Joven, Young man, cuídate. protect yourself. Mantén tu santidad. Maintain your sanctity. Ten paciencia. Be patient Que cuando llegue el momento, that when that moment con arrives, ese hombre, con esa with mujer that que man Dios te or that entregó woman that God has given you en el altar, in the altar, en el pacto, en el voto de in the matrimonial, pact of marriage, ahí vas a tener todo el tiempo de disfrutar. you're going to be able to enjoy your Y marriage. va a ser una bendición And it will be a blessing, extraordinaria. a big blessing. Le di mucho tiempo a este tema. I spent a lot of time on this Padres, porque ustedes tienen que enseñar a sus because hijos. fathers, you have to teach your children. Tienen que cuidar sus hijos. You have to take care of your children. No fomenten el pecado de Do sus not hijos. foment that sin No in your children's fomenten lives. el pecado de sus hijos. Do not grieve that or make Que worse el that diablo sin. sabe muy bien Because the devil knows very cómo well destruir tus hijos. how to destroy your Si children. tú lo fomentas, And if you foment it, va a ser peor que lo it's que going to pasa en tu be vida. even worse than what happened in your life. Te los van a destruir tus They're hijos. going to destroy your Van a hacer children. daño. It's going to destroy your children. ¿Estamos claros? Are we clear? Seguimos. We continue. Verso 21. Verse 21. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor
el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and everything that happened in the prison. The warden had no more worries because Joseph took care of everything. The Lord was with him and caused everything he did to be successful. El segundo punto importante. The second point that's important. Un hombre de fe nunca pierde su destino. A man of faith never loses his divine No destiny. importa las circunstancias. Does not matter the Un circumstance. jovencito que probablemente podía estar entre los 18 y 19 años. A young teenager could have been 17, 18 years old. Preso In injustamente. prison unjustly. Pero prosperó. But he succeeded. Prosperaba. He was Porque successful el Señor lo amaba. because the Lord loved him. Génesis 41, 37 al 44. Genesis 41. Vamos a hacer esto rapidito. Pues se nos Let's fue do el this tiempo ya. quickly. Verso 37. Las sugerencias de José fueron recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Joseph's suggestions were well received by Pharaoh and his officials. So Pharaoh asked his officials, "Can we find anyone else like this man, so obviously filled with the Spirit of God?" Pasaron 10 años. 10 years had passed. ¿Ok? Bueno, sí. A ver, son 30 menos 17, ¿cuánto es? 13 minus 17. We're 13 looking at años. 13 years had passed. José en la cárcel. Joseph being in prison. El segundo en mando. Then the second in command. Sucede algo grande. Something great Dios happens. pone 2 empleados del faraón. God puts 2 employees of Pharaoh, Le cuenta unos sueños y eso lo describe, le dice, le and interpreta los he sueños. interprets 2 of their dreams. A uno lo mata el faraón One of them the Pharaoh kills, y al otro lo restaura en su posición o su And- puesto con el faraón. and the other is restored in his position with Pharaoh. Cuando faraón tiene un sueño, When Pharaoh has a dream now, todo perturbado, all uncomfortable, este empleado que estuvo en la cárcel this employee who was in se jail with acordó de que Joseph José interpretaba sueños. remembered that Joseph interpreted his dream. Déjame decirte, en el mundo Let me tell you something. In the te van world, a identificar they're going to identify you como un hombre o una mujer de Dios as a man or woman of God que tiene acceso a Dios, that has access to God, y que los puede ayudar a descifrar that los can help to enredos de su decipher vida. and to help them with the messes that they're in. Entonces Faraón lo llama, And so Pharaoh calls him, él le interpreta el sueño he interprets his dream, y comienza a decirle todo lo que puede hacer. and he begins to tell him everything that Porque he la can do sabiduría de Dios through the wisdom of está God sobre ti para ayudar a That la is- gente a descifrar sus that is enredos. over you in order to help people with the mess they're Y in. ese es el contexto de estos versos. This is the context of these Bible verses. Verso 39. Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior a ti. The Pharaoh said to Joseph, "Since God has revealed the meaning of this dream to you, clearly no one else is as intelligent or wise as you are. You will be in charge of my court, and all my people will take orders from you. Only I sit on my throne, who sits on the throne will have a rank higher than yours." El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de lo mejor calidad y le puso un collar de oro. Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the entire land of Egypt." Then Pharaoh removed his signet ring from his hand and placed it on Joseph's finger. He dressed him in fine linen clothing and hung a gold chain around his neck. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo
para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Then he had Joseph ride in the chariot reserved for his second in command, and wherever Joseph went, the command was shouted out, kneel down. So Pharaoh put Joseph in charge of all Egypt. Y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. And Pharaoh said to him, I am Pharaoh, but no one will lift a hand or foot in the entire land without your approval. Wow, Wow. jovencito de 17, A young man of 17, por todas las crisis que vivió, going through all of these se crises, mantuvo fiel al Señor. maintained faithful Y to Dios the Lord. siempre lo levantó. And God always lifted him up. Eso es lo que te va a levantar siempre a ti. That is what's going to always lift you up. Ahora, el Señor lo usa como instrumento para salvar al pueblo de Israel. Now the Lord uses him as an instrument in order to save the people of Israel. Jacob y sus hijos, Jacob and his children, que ya era un pueblo grande, that now was a big people, estaban experimentando la hambruna que estaba sobre toda la tierra. were dealing with the famine that had come across the land. Y Jacob mandó a sus hijos a ir a Egipto a buscar comida. And Joseph has sent his sons in order to find food in Egypt. Y José los recibe. And Joseph receives them. Ellos no lo But they identifican. did not know that it was Joseph, A su hermano que vendieron. the brother they had sold 13 años atrás. 13 years back. Póngale 20 años detrás. Maybe put it 20 years before. Y él crea toda una situación And so he creates a whole situation hasta que finalmente tiene que descubrirse como el hermano que ellos vendieron en until Egipto. finally he reveals himself as the brother that they had sold into slavery. Y si usted hubiera sido yo, And if you would have been me, los hubiera cortado la cabeza a todos. I would have chopped all their heads off. Lo hubiera tumbado la cabeza a todos ellos. I would have chopped all of their heads off. Dame 2 o 3 minutos más y termino. Me están diciendo que Give estoy me a ya few minutes fuera del tiempo. and I'll finish. Y yo le había dicho a Dani que iba a ser corto. And I told Danny I would be short. Qué difícil. It's very Verso hard. 45. Verse Perdón, 45. capítulo 45. Chapter verso 1 al 45. 8. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala. Y él estaba con sus hermanos allí, él comiendo con ellos. Y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Joseph could stand it no longer. There were many people in the room, and he said to his attendants, out, all of you. So he was alone with his brothers when he told them who he was. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. ¡Soy José!, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a Then he ellos. broke down and wept. He wept so loudly the Egyptians could hear him. And word of it quickly carried to Pharaoh's palace. I am Joseph, he said to his brothers. Is my father still alive? But his brothers were speechless. They were stunned to realize that Joseph was standing there in front of them. Voy a brincar al verso 5. I'm going to jump to verse 5. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que han azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá siembra ni siega. But don't be upset and don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. This famine that has ravaged the land for 2 years will last 5 more years, and there will be neither plowing or harvesting. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a su familia, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios que me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de Egipto. God sent me here ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. So it was God who sent me here, not you. And he is the one who made me advisor to Pharaoh, the manager of his entire palace and the governor of all of Egypt. Póngase de pie. Let's stand up. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Es bien importante.